गधुड़ी बेलार सुरभि कार्यक्रम उपस्थित समस्त गुरुजन को मोर प्रणाम तथा प्रतियोगी भाई भौणी मानक शुभेच्छा। मु हूँ गुर्लीराणी दधिमामन उच्च विद्यालय दशम श्रेणी छात्री। आमे ओडिया भारी बढ़िया। आम संस्कृति और परंपरा बेस समृद्ध। आम संस्कृति ओडिया संस्कृति से ओडिया संस्कृति जगन्नाथ संस्कृति रे जनाशुना। आम जगतर नाथ हूँ जगन्नाथ। जगन्नाथ संस्कृति रे 12 मासरे 13 पर्व। से 13 पर्वर प्रति पर्वर स्वतंत्र रही। आसतु दधिमामन उच्च विद्यालय छात्री मानक द्वारा परिवेशित नृत्य उपभोग करी नृत्य मजी जावा। आसतु दधिमामन उच्च विद्यालय छात्री मानक जोरदार करताली दे स्वागत जणाइबा।
ବର୍ଷଣି ଭାଦ୍ରବ ମାସେ କୁଆରୀ ପାଇଁ ଆସେ ଖୁଦୁରୁକୁଣି। ନଈ କୂଳରେ ବାଲୁଙ୍କା ପୂଜା ହାକି ମଜା ଫୁଲ ଚୋରିକୁ ଖୁଦ ଉଖୁଡ଼ା ହାକି ମଜା। ବନ୍ଦାଇ ଦେବ ଜଗନ୍ନାଥ କମଳା ଦେବୀଙ୍କ ସଙ୍ଗତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରାଣନାହ ଶୋଭିତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରବାହ ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଠାକୁର ବିଜୟ ଦ୍ୱାରକ ନମର। ନିରୋଜୀମୁତ ଦେହ କାନ୍ତି ବଳୟମୟୀ ଝଟକନ୍ତି ପିତବସନ କଟି ଶୋହେ ରୂପେ କୋଟିଏ କାମ ମୋହେ ହରସ ଚିତ୍ତେ ବସୁଦେବ ହୃଦେ ଚିନ୍ତଇ ପଦ୍ମନାଭ ନଦୀର ତୀରେ ଯାଇ ମିଳି ଦେଖିଲା ଯମୁନା ଉଛୁଳି। ବଡ଼ବଡ଼ୁଆ ହୋ ଗଙ୍ଗା ଯା ଗୈୟା ଯା ଅନ୍ଧାରରେ